Maraba waangalizi watukufu wa Facebook FM, waishirizi watukufu wa Radio Kazi, ondika yao ngamdudunga harma radio ya he Majapari, ondika ngamdudunga harma Radio Kazi RSM13 ujilia wananasi wa Sud West ya Uziwani RTS Adembeni, radio ya Mitano FM wanama wakumwari mjoka ulidunga harma ze city mbali na mbali ranzi habari za kumwodi ranzi the cities junda wanu tujuka ya wota baadhi mipango harma ulemengu usikwale unu yo kamalande hatu na ukaribise mkalimani waize janibu zino kinyume ni serikali ya Gwanzima ya Colonel Azali Asumani na bwana Abdulaza Kurazida mdujo mame ukana banu beidi au Facebook FM ni kamla warazida banu harmansi waha ejanibu ilo harmezi waha ejanibu ito harmezi hena usiku mbula ortese ngamjo parisa serikali ngerongo wao Facebook FM rijihan tukana inu radio ya wananchi inu radio huandika kwa tina zenchida za urongolea au zena faza urongola harma televizyon daula abange yola dima hena wakati hena usiku hena lera rikaribise mkalimani wa opposition ya jaji tamkema anu televizyon daula watujo mnika o nafasi ya unu ajitamka so sikwale unu mpago mahususu aukana untine mipango nungo ifanya wanu kale weyinu ni wafikiwa tarehe 26 ya mwezi wame ikarandana ngale harme tarehe 26 ya mwezi wame mahaziuzili wa 20 mahaziuzili na 16 leo tarehe 26 ya mwezi wame mahaziuzili wa 22 yoma hasita ikantuji trompendo ranzi Colonel Azali Asumani yalona shehiri shaurais abuge kamalanda ya hatu harama mahamanda unu yoka unuma hawapasasyo au unu mwezi wa pasasyo au unu mwezi wa fete anniversaire wa rais ekaranza je harama izo janibu za zloki nyume na Azali waniao le 26 mele weyinu ikarika orenga 2021 hujale weyinu jokale weyinu mwana mzwani ngusherehe anniversaire ya hahe ranzi yalona shehiri shaurais jamokana leo yinu wandu wa Colonel Azali Asumani wala harma serikali ya Gwanzima wa sherehe hiyo ranzi wakati walone yezi 2019 kuja leo abanga muonawe hawa jimla ivumia kisiasa bonsi jubana yonde maana kayao mahasita ya yezi ilona raisi uyendeso na janibu na wandu mzingiza rone masula leo yinu rikaribise bwana Abdulaza Kurazida nzima mungu ni mwa kalimani wa opposition ya Jerry Benuli haufubi ukana karna ushila rifanye bila rezenjema rezembi rezatukiri serikali ya Azali shahafubi zenu wekaya ozi wa marka opposition harma ye bila hiyo izwekaya ngwa jozo nesa remnika unafasi karna unje hata harma swala yao ya domnika unafasia ya jitamke ya elezo komor oweni waha yaonao au opposition nao usoni harma mahasita yinu Colonel Azali Asumani yalona shehiri sha beti sana bange bwana Abdulaza Kurazida narjo unika ili ula wa komori wajauri benulie izo matanabai izo zakiri izo zatukiri ezinu eshue keja eshue yohoni wandani yekomere jeni keja jeni wani zote pia kanzari juo usonema mahasita yinu au usonema leo yinu itimizo anniversary kaya kama landa rais wa daula yo sherehe usiku wa leo yinu halani niruhusu bobeji nirenge fursa dhahabu ya zakweli Nambia assalamu alaikum harmu wako mwana alaikum salam Nambia usikitifu enda mno bombeo shati makusujio makadirio shati bombeo indima narlo anso tipel lordo enkezana kene muda harowa namna ingwa jina yentia tukaja kusujiriwa filima enti hatu kaja jomba ikoba hanu kaundu ya kaya ireje dingoni maha zaidi roba hanu kaundu idi shawana gila dimura angalie zibindi zidi haruma yesu ala yuzi sayi Asumani harenge yezi hanzia za mapinduzi avril 1999 avril umahashiwi na majana shenda na mengo shenda hautoa mzee wa hatu almarhum Tajidin Ben Said Masfoud
wakati yo sisi wasaya rekarma misomo sika Tunisi pour fanya article wakati ya renge samba henri l'espoir des Comores vient de naître. Katazali afanye coup d'état. Wakatazali afanye coup d'état. Yo sika tifanya ikairo harma Jeune Afrique période yo na Tunisie tifanya ikairo l'espoir vient de naître aux Comores. Les titres na kanekaza harma ye journal armée journalier. Nsonga za Sirenge Mrongo harma Radio France makatiyo na Tunisie encore une fois. Kaona kayo bahati Komori ya hunda ina mna kaundura wasu. Si Jakomori umahaziwi zidi. Waja voti umahaziwi zidi na mbili. Ile wan London mananzono wasu. Basi wakati na kaundara maze voti tizamba nondo kami de coordinatori na Kamoroni harumandu wakaundara me kampanya ya Sumani wakati rasara wasudi ya hunda ya kaube hamdwar mo gouverneur wa Babakar Abdalla akaushidana na Elbaki mwadunga mimi tikati jitamka officiellement uka nsudunga Bakari ngamdunga Elbaki basi wakati rahendara kauhadisi ya coordination ya Moroni watukata coordination ngo hizo sidunga na mina wanru watsan wado Sumani harmondo watsan wao ngabo mzima kwa Mwenyezi Mungu tumrehemu Mamba Fauzi Darwan ngabo Muhammad Sheikh ngea ngabo Dani Masun ngea na wandwaidi wa sasa na mswala mama jamaja na mina tomani zo takabo ngo SJaba sain ho na ho basi abura henda usoni mwa Sumani rende tsandaya wakaanza wandramene ni kubali risaidie Bakara pia baimongo maji siraba yabo Asumani hamba ukana burazi ezemvuza upia huziri majini eka uja kunsaidia twa sulibano urenge o gouverneur wa isiwa wende usaidia mrumu wa jina babo ntsina hata pouvoir ye pouvoiri yezinge jukana ezami kwani ilode de kalima Asumani arambia osulme mahizahidi wao sivo mazahidi kungaona muo njotsamba kabaja kaenda basi tsika umone sai avie hangu tumambia ukana ngamfikiri kama probable utrompe hawakati aladimu kwende rais ndio mimi namwambia wakati aladimu ende rais kaula dimu bulie mwana mzuani ya renge yesi mana wotsana na biaji sika midarmainji kama ngasi 2016 jo Shanghai ya renge yesi baida joshida kombo we masoba nkondo rilio ngeu jo fanyere turia usikia jo sulinga zichi vavo donc abo satskaza ki farme kote anatjo la tsako basi Asumani harumu yezio rango 99 hata 2016 hata 2006 yabaka uruhabwa hatsi Henry Harmenti onoziswa wongo ga ala nozisa ngam amdiswa masuala inadi sotwe majawabu bahiye shehindu ya rantsin ku Harmenti ya hatu ya Komoro mtsambalio wa hemasiwa c'est-à-dire ye eta ye jaula ke jaka ya Harmashe siwa shanzwa zono tipangwa zijua mwajibakara kufanya zaka bali hatomu isweka Sumani ngwanzo ende iho hadisi hamuoni yetsatsai hadisi hamuoni dena Muhammad Bakari idia mbulie mnamanya yedenzuani shiranya zono tipangwa zijua donc ye autorité ya he daula ani daula ke jaka uyesha mashe siwa shanzwa yo waratha ndani ya uransia waratha wabili mhu ya uransia wakataka uruha na pouvoir haranti meziminane ya arriéré de salaire ya ma fonctionnaire wa Comores je dis bien meziminane ya arriéré ya ma fonctionnaire wa Comores wala kariti minga kataka akahoji mtsila shida neshele amtsabezo ni jua tujua riti minga
haranti mezi minane ya mafonctionnaire wa Komoro, haranti takriban mezi maha wa kamili ya mezi 14 ya maretrete wa Komoro kwa jaliwa zonga mzijon ndondo ba mongoni mwandu wa honda retrete iyo mze wa hangu ili wa maha wa kamili wa sorenga ja maha wa kamili minna renga aba mziju takriban mezi 14 ya iranti yode arrière ya haranti hunu rilio hunu ika huruabu ya hotelo moroni ika huruabu ye galawa ika huruabu ika nyipando nrufu keja ka fonction kabati bahanu wakapare itoka uyonzi onda kwa ujowira ele shirika la mamwe likadihisa kabati bahanu wakamaishi le shirika la mamwe libalia hidrokarburi likauza misa hidrokarburi ikana malene shihwina jana le shirika la SNPCF ilariona kaljakana surwaya anuko jaka ujualo shirika na mnaje harme caisse de l'état haranti 400 000 francs. Hadisi ya kodi 400 000 francs alatsinde ya zamba sambi ya ka president abwenge tsina ujamba zundrabo awede anikiwa yafanya passation de naye 400 000 francs 400 000 francs ya zantsar mwe caisse de l'état abwenge Zondi ya siranti Gabonanku njuma hizo tena aéroport ya Moroni haya ikarma fazi ya ubadwa ilinjie ukana aéroport jero rumishiha hamada bwe poro ya longoni rumishihao ikede poro ya aéroport ya Zaudi emana ikamba kana ketsarma norma ya aéroport ya hatu izo asumani haziransi amzambon non ya ba saruma haminga mahamfukari 99 à 2006 asumani hajaka ureje abo 2006 opande usawisa kabatata njema nzima hansi pia vanu ezenjema abontujo abozenjema ngajuko kanda babi yabotsen monzalmon ukahajane portable kabati no nsidorenga ze portable mbakela ya kamabo kaizondi mongone moze bila bila ko que tu lazima différencier il a ya Comores Telecom là c'est une voiture qui marche il faut se nongoziende ila no jitaji hindi ko ila como Comores Telecom wodo akosione ze nongoza uzotipia kwa jasaidia kwa ja facilité ndongo tsoka uyon les investissements kusko fanywa ni Comores Telecom surtout katon tipia izo so fanywa ni Comores Telecom sirikalo kwa saidia c'est le contraire abise una ndongo mtiti wamba audio kamri libemba ndo fulani ngamjori libemba ndo fulani ujiferisha kuna université yundwa ni Ahmed Abdallah Abderrahman akaja irenove kaja ta uhura harma université habadili dzina ngamhambio zondo ndo bobei haibadili dzina ye yakadopora NS haina mna shoni yakosomao eze Dr. Kililo somao jema ja chafu somao wando ala ontipia ni mbaka usoma bakana bourse wakatoka usoma sidoka kana bourse shaka na espoir hakaujua ya kairo wangu ndo affectation ya fanya hazibanu fulani wakana magari yakawabalia wakaulala wakaulisiwa donc ekaja badili dzina yotido ya mando bala taja hundu République fédérale islamique de Comores haikaza Union de Comores ya Union de Comores na bayu dentia sumani tena donc yotibila ko yotibila yotia ha changer dzina ko diferencia kama wa emamwe jama na wakati watakana kweli fakrenda hulu groupe za nimezo arma avio zija balendro ngoti hata mngwaja iliatika haya wakati unga miu gamfanyoza za Comores Telecom tika utivura gwe ilidwa bavio tio yuni haze mwenje nga ateriseo izonga mzijuo le de fari kudongo fanywa na rais koka bano chaka janga solution ya ho toa des problèmes chako kubaluka wafanya effort hapo ndio no yotuka yo effort bane effort de définitive chati do hangamiza mapesa
ujifanisha tena kwa hati demokrasi maana roho abantu kawajaka uzi wa voti akubaluka hashindwa ema deputy wa kabala amwambio zondo l'œuvre harme hakila armaze na godla bobo yuzi jondo ba ni c'est une bonne chose on doit se dire engetside ye gouvernement d'union nationale là yakafanyisha au bala besebala et quand chili yanai en tout cas à travers Moustapha Seche doit balia délégation wahenda Afrique du Sud wahenda wahenda Afrique du Sud wahenda wafanya zilongozo tipia yatongeza misekila kaujama engeka asumani ya volonté asumani kajajo ka organiza tazebweti zilanga muhambio zondo wakauzoni sikanga bwandu wakamzingiza za mfuze msaidie swambia wonti azaliwa yone saukana swambia chakaja kana bopetea kaja kana bopetea donc c'est pas la démocratie au contraire non mabika hiyo ataminga mina alama mana tire je komori banu banja tire sikofanya misomo wangu Cameroon babo tena tire je fin 2005 wakati na haja tire CV ono ndundao wakautsa hanireje ni haundrenge posto swambia kama mimi sina urenga posto unafiki mana mimi tiruha Cameroon à l'objet ukanga mjidana saidie mdomba sambi baso sukuyo asubitu anandi enga wesurikanga bachiko kavoti ngeba je mraja hundomba sambi anatawoko nakao amini kana wajaka amini zoga mhambio zondo yedemana kahuonokana wedua kauhula marehemu Ibrahima kandida wa haola Ibrahim Halidi ndake kandida na buaka na kambi ya shurtu ya vice president wa haya donc avant kana no hambe kana ntikana odiferesha kana mongoni mwa izanungwa zifande conference ifanya morisi yinja na marunda hindi justement wajabu justement mana zono hambe bobe mara zibanu unambia ndo kana kuna kaunti shaladi antunjo na ni gojodo sema ala ujoka anza yoti problem ndanjo na tuzi sasa conference ya morisi basi conference ya morisi zokwiri fanyi na bwafanyi habwaka ya promises inji jidizudungo fanywa na Afrika galia wanejuni ngende namna haina conference jo fanywa na Afrika yojo uvuni kwa mna promesse ya karjo tomba ndu fulani chema occidental kwa fanya juzi kwa wajafanya hata conference hata ma miliari ya tolo abwa Ukraine manabula tia na Afrika donc ekado msindano no hadalwa ya hema africain yoto ba komoridahi yosi ma specialist shaba hatermu ya sati na kuwa zungu hirenga wakomori mduwa kubalie shwanzao shamdu wambia na mjemtsa ba ukwa jim shamba usuivi yomgwa jalati yenshe experience donc abwenge haja aka urenge pouvoir à nouveau 2016 balatso ne fait zueranti 2006 ukazi zisima zero basi harma ye caisse de l'état ma milliard de kushitani ambe yesom kwa jalanja kama ministre de finance shanga mjoka hazo ma milliard amwedia ula hatomu iso mapesa atoma chashi badi no gamina tomanizo kati adio shanga muhambio ndongo nzima ushide uyedewo duka ikililu haka uruha le 26 mai 2016 side helilo basi halibie ma fonctionnaire wa hahe et le 18 mai 2016 yabo bimana hamlibia un mois ya avance ya watina tamba problem kabajaka arriere ya ma retraite yani rango siku sambi ya haja ya zimae arriere e magama ya timba na sumani harma e 99 2006 kabajafanya arriere harma tsi na yomongo mo faharu wa mafiti wadungu jawu kaza wo faharu wa mafiti kana wanungo libo haina mwezi enyi wandu mabunguzo wandu hazini mabunguza mishahara ye maisha ya enjeza njoka kama mshindi malino na wata yonge washindao zote ze kweli maana ina usikuwa diva wo para mapesa tso mashashi harma ze banki warenga fa donc tunakoze na mdomo tena na boda ushia et recette et budget hayo 88 milliards na tijini non kwa chonga zoda hobi me emerging adame misafara ya sumani ndito jwanga jana ndo kuendea mu misafara hajari arithishiwa milioni ya tuna idadi harmaze ya tuna idadi hairithishiwa encore une fois yaula ya tsanganyi habazima
majima ya autorité de l'état ani wala wakati wa sambe za jirim zuanza Muhammad Bakari wala tanganyishiwa wala mabanguzi hata hainu mais justement mana tunabekana ya autorité ya autorité ya daula ikansa marché soit chanzuani rangwa koti aussi que débarquement yafanyishia no baniyo nungu ya tofauti kenga bandu watawa yoti problemu no daula ikansi eja ile ukansi ngubo bobu bedu tujoda banyondo amondoke clear mikuna shida onda banyi mimi tuda bwana amondoke clear basi ziyabanga ngami clear zamba l'autorité de l'état bala skala eshkomori nabekana yezi ya jaula isisimizi harmashe swa shanzuani hena contrairement namna kaundu ya iransi za négociation kana isi mpaka négocier ya négocier ngende hula na fanyecha donc yonongo ya mando ku kaundu ya iran ya jantizo yo 2016 ahantiziwa ma fonctionnaire pia waliwa ma retraité pia waliwa kabati ndo akauya malgré tout kabwandu akawenji haina mna kaundu ya jaza baka munguzo ndo hazi wala bajave miliari za Arabia Saudite bodelewa na wajema miliari watijia muradi waliwa ndo nsipia watina batabutso kauyo ahantiziwa harmo pande woten wajana le moroni tenunge fonctionnaire ajai hununge fonctionnaire atajenga leo zokweli karamba ukana tsoke gala waipulwa waya jangu tswe wahe hanywa haina usiku chaza zinjanziana bahaini na zinjanziani haukweli itike hanrabo unaelewa babalanga mjwao balar zamba arma mission ya virahale ilade etakomori wao da finance wala wa cautionner waonekaze 3 milliards wa jonika na wakomori wajafanya hazi donc guna nzikazi njao kweli bazo nzora tuanzaranga aja hantiziwa zila société za kazaranganyiha na zamba banu comme exemple entre hydrocarbures plus de 7 milliards en soi moins fayao SNPCF wakawa garantia de nongo tipia bal hatomu iso e ka Comores Telecom ngwana activité ka ujondo parama pesa SNPCF zongo zijua watina tamba tamu ka uyonzi ujaundukana ye mamwe encore une fois il fonctionne watina batabu kijaka uia kijaka usta zurofo harma ye kataba wa bank islamique wa bank islamique kabatimba zurofo mbazorosi wakafanyishia harma ye daula donc abwenge neze projet za wakompani za hantsa uzontipia zila pare zila tijindini jauna jauna ngo chimina jana za kazanti waya hajabo tsena mongo nimeze nongo kuya zihatsizwa zo dukana leo haina mwanaja mkomori hakanamba espoir yahe ukananga myeshi hanamna fulani leo kaziti chamongo nimeze nongo mbi ya jara zireti jara ziereti bano abasani uzambao yabo ajafanya bano afanya hivi awe masitani para sardonia haja hatiyar mwenzi harma bala an ikanti harma isonko yenti we kanti harma isonko kwati mgutuzijua ya ukaenti rangosi kwa jafanya referendum ya rabu ya tuvalide wa Komori eka enti kanti harma isonko juu kartujua ngenda unamnaje wede mana dugende fanya lechezo bwene sola henzwani ngurengwando harite marata ya ngwende fanya chezo bwene so sha no bale mana fanya zila jahanya nsuhinyi sha mdwenda wangali ye parapuri ya maranya wenda umhalie tapiruju mana fanya zila dabo ndondo dabo ka hanti yenti harma isonko so amerikansi do karma isonko abo abangar discuter basezi ya abo tsantu hambi abo diko bila nhambi banga mabwana mabila hangi chanto da zantiro jamba ukana da zantiro ngo jorongo service à l'après bonelewa go jamba ukana tapi rouge shango joda hondo da wala wa we jiar mo fond yaho wanzo yesh bala juzida bona kai we watango joindai e kangundo atezida wandu wado harmanzaya wameya wa hatanga sishongo bola maison do aeroport tsama ndwale twambia ukane kadu ndo nzumba ndwale na wanya post wa watangazi jangwa shika ndo nzonga dar mwe fwe maranya wanzwa jamuhambia zongo kwa tiabo yetika sarma sonko de maman à l'autre que do balancer na même vagina donc woti wala samwema harmanze ngo hizo zamba ndondo kedi mana hena usiku adunge difanya le chezo bwene sola henzwani iliaone so andukanga maîtriser yenzwani
cha izondrabo umetrize isiwa timbulio umetrize isiwa sidoando enda jazio mo prison harma shiswa isho umetrize isiwa dokaula le makini imaranya wala le hau makini fu ya ukana lano kuna choja wadiswa banu wa ulofanya zo jokanza ofanya yode onesa kango metrize isiwa shikango metrize hazanvu abode masiwa kamili buya metrize ramali ranzuani ekade zemvu zahema militera izokwelinge nizo shika de zemvu zahema ranya ya ukawa manze wa ihensi harma amani iyo kaisi iyo ndo tipangwa zijua yode manakanga risibana tajonda dio yode manakanga ndo bahanu ando ajuha wende zao harma zinungu donc abenge ekarijari tsanganya zinungu uzo lijarambua ya ukazi la societe razivumbu abantu ngazendo zo nyama ngazendo zangamie bantu zambao bantu bon ziswete zilar zivumbu abantu ngazendo zangamie hydrocarbure ngendo yangamie ondo tsipyangwa zitu sisi banna mfumo wa faranga jo heya ngujwe heza ina mnajo kanza fanya ngonelewa ye mamwe kartu jwa ngiyonda baba pano soleza zanrabu za jazakazi wa bantu watina ukanwa jwa bantu kondo nonzo wasu etc. SNPCF leo ketina suwaya hata la miratanikiwa yo hai izi wirata pia kanizo zisasi yangamia zinjar mauduluni armanze ngo armo wirata yewe ngo fikiri kana ndongo indini ajoka utsongeza rike harman jibiza leo ya sarenge yeyezi inuma hasita lonyo ngwajandia unuma hawakamili ranga irenga igozi shamfu unu mahakamili rangwa loni haigozi shamvu chatuni koka ni kwa wakoma baishe juzitishia waziri wa hahe hakamba ukani misura bakari bize voter fanyaja emanaza madabu ya zijua mana bahi dilo kawa idad manandeni wanaelewa donc abwenge ujale le 26 mai 2022 waratamu mayaniki wao le 26 mai 2016 ya jeleo ya jan sijini yentinu inunge onesi haukana yenti alakina mguna mtume iladimu ena mbre rutunja misirini ritsahe tauba benti ondoka na demsina tse tauba abu ngamina tomanizo rien ne se fait pas gratuitement kabati dongo skofanishi habure osonma mnyezi justement harma le swala hilo tuniko wakati harma dakika 20 na mfukare ukamraji na ngasi na masuala maidi mararu muhimu chana mwale swala wa komori wenji kwa tukiri helewa ukanada wenu huzone sabokara isazali haniko hezi 2016 akauroha 2006 plutôt hahanti katsa mfara mwezi kisi za Daud namna ajele wenu wala raisi ambao kana mrithi raisi utwa mwezi mrithi raisi mdrahafu ya je 2016 ya jarengezi ya mnikao lambe ukana hanti katsa mfara wanduko tukiri wele wa komori upande wao kana jana jele oje nani wandu wenji le walo opposition sindawe so wandu wenji walo opposition leo yinu do wanikazali ezile wenu walo bana waonezo yafanya swala la bidara mwana swala izo hamba banu kana maisha ngoma matiro yentingi ebiri ruju chakanza ngale realite izo hamba bana ndio baina le bingu mali chanti afukana malgré izo hamba ukana ngabo wandu wafungwa ngabo mijika ya ose venga ba resistance azalika sujua henda ngabo zero chakanza ngali yenzuwana mtaka isimanzwani kabati mdondo aeroport balo hamzinga bana mali mkubwa yenda nzuani nguzi juo siwono juzi stadium Misiri mtamini kwa wandu wenda bala pia majeshi wazengeza mvoda wanatsibala nongo wonu kanga bandu mwimidi yao leo inu senyor wa siasa ngamono kinyu hema ranga wanu wamanzonele wandu bala pia ni mungu utuko tsamba yendu yale kabati wandu wa manzao kabati zilangizoje kamwanzanga ni namne nzuani wa mhimidia na mnungu wono kweli ukana nzuani ndiwazana navu edaliluzi wono kana haramaze vote za 2019 ngazija omijini haramaye mabavu pia makesi anambula badinzwane kabati no usadigo wala ngodi wazo kana nzuani katika pirizo nsina ngodi wazo ababo kutuzijua ngodi wazo kan nzuani ngawo mndu atahitila fana dunia usiku hiyo ya udawa ngawandu wa ulo tukawashashi harmo siku ila ya 2019 ila kabati mndu tujua ukana ze vote za 2019 ya hunda au premier tour ya ba mettre Mahmoud wuda lazimu keha gurumwe masiwa haruma siwa yanu hata 2021 changer ainika mwana mzua na jorama chiswa chanzwa yoba mettre Mahmoud wando tipia ngwachua
revolte yafanye shanzwani waroti pia wairambua yodi hata mizinga tukamishasha warugwa kwa jua armaza nongo izo kweli uzanda vana la modondongo kwa modoni niabe mbari on dongo yamba ba asumani hareje par accident asumani nga mabondondo asumani hareje par échec hanu hareje par accident ishaba utsami nga mjo unibulie ni wasudi charma zendongo Ricard m'a voté 2016 makaya candidat ma candidat wengi y compris Mohamed Ali Swadi wakamu baraka wakaya yasumani wakaya fami tone sawa ndo karma wane wao basi ngamhambio kana asumani haja par accident yo leonga toese no asumani hamba hindi ka hamba mseji hafanya amsaidi ya mseji armanzi hindi dukange mkinishi hao je dis bien yaukana harma source minsoni zomananja ka harma hindi ni ndondo dukana yakauladimu ki haka 3e mubala yo hamba fahami che ya zomba roti pourquoi zamba shalongo lodo manando zambo ya sidokadha manabija wakakaribu na Muhammad Ali Swadi jaka karibu harma kampani karibu moroni ba basi jomkinishiha ngajema kama ndo zamba omsaja mhu asumani ya balwoni msaidie ndi hawana hauwenezi wa hena asumani watu efahami asumani yende mana asumani katika na bati baruji to hao harmonious na boka na ukanja kana ze domana za shtani no na dole ndo kabati ndo tufornambia ukana haniono en dehors de moroni arme campagne ya anaboka karibu na ikilingo boka msaidia hajo shida wa yeche ataka waziri waziri waindi waziri du ministère intérieur voilà chakari go place na basi Mohamed El Hadi ila interim chama boka msaidia kahule baka mama na sinjarme maranzishi ena wauzisa sumani ya bomsaja msaidie ya mbali yao chango banukana mongoni mwizo ndo ekarte fahami gamina to kwela kanji abasanunga mzambo uko ndo tsipanwa zamba wandu angadwa kauzamba mazeno we alikafahamia dhulumiwa usambia we jua awo juma utuka kauzamba bahya basanunga amone image ukaya kweli ya ukazenongozo jokirikazo kweli ani kiasi kao harmanu kutome ngomerenjaro harmajana ya hajisiyo kweli na minga mzelezo kaudo bangu ya kabwa msaidie chansuo na nsujeleza mimwinyi nsujua ndondo bamitiji msaidie ndamsaidia poroka na wanzano wangu nae wa shisiasa ukamsaidia joka uvotewa ende himili ya sumani ya jam sankili ngolozo nazo nabe tamsaidia ujiferesha ukana tsiporombabu sana dokazi amba ukana wandomboka na tsikaudiwe double jeu eno waje warambizo hunda moroni zona hundele bavula hangu yo pande unda china hiyo upande unda dima nazo hambio kana mimi ngam amini personnellement hani hikma hangu ni akidi hangu nsuona kamseje ne bianzoezi ya uruma ni asumani ukajenda yake ngwajandi hazamba ndono bakana basuma urambie le koti wanu alidiwa za salama ndera lirengero hunikelo yesidazara kwajala bekazi hana bakana baigwajala taliwata harmai matinali ngawondo kauzishere ile kalima ile donc awenge ngamwili amini ya ukana heni heyeli tsujua emwenyina tsubuhanya zambe jamna kataba kana na nasumani na tswabena mnamsaidia msaidia shamimi ngam amini ya ukana wo msaja msaidia ufanya doka ngam amini zuondo jua kahamba ya ukafahamia ka 3e position abenge msaidia afanya influence ya watina ukali shawiri kidilu watina kali shawiri mamadu watina kali shawiri mwinyi gono warenge asumani wambeha 3e position parce que akaumone akawitsimdu wa hundra voti Dera msankidi haruma na dera msankidi haruma na bala strategie msaidia ukakanza da place wala yaje no tsukala indeni dukawa kauria ya ukana jokirika kauria wakaurambua ya ukana zule zekweli ya ukafahamendo anza waswili ya juanga jomu waswilisha amkaurambua wango tuona ndekina ukarma stafama madu vano nasida kauso ndondo ishazo mhambia Sambia ukana tsikarme staff
yahe campagne ya Mamadou Moroni bas umjuma bonjaka na Moroni ndo bantu bakaye no basi yabo no voilà moro wakale kododo la hejua monelo monsi et abili izo sko décider wasko décider mo direction générale de campagne abunja parokabo ezaka décider Moroni izo sko décider mimi au so matsoni hangu hamwe campagne ya Mamadou charme direction générale de campagne hauyangazija ndaparoni akatro porabani hiyo kasambia hino president independence ndio kana mfanyia hamandami mvotera isiwoi rais mwaminifu na balaji zimebezi ngo justement kajamba kana voti mwaminifu ambaka to aminifu a experience nezalunga cha justement bodo bahanu msaidie probable ya junior 5 enzu dokawa kajaka amini jokiri analyse zino analyse reporteo ijokiri kai msaidie wae kajaka amini kana sambinge mronda rejedi ngoni ndia saidia sumani ila ngujo saidia mwenye ila ngujo saidia Mamadou jinamna kana effectivement ka justifie parce que nduo wenji wahejua magoma na wenji wahejua wedo ka usaidia ndo ka usaidia mwenye baraka na mimi modelewa chasambi de mwenye electorat yon sipia donc wajawa mwasu chama yodemana na conclusion harmenukto yodemana bakana asumani haridihara ici 2016 par accident tuka par stratégie tuka par ukaka na wandu yo par accident amnazisura kitangaza ajo kwande huo ya ukana Emana Sambi ya tuja sutene Mamadou na bakaya msaidia kahule Emana zara dungo habokana msaidia hamsaidia na kabala msaidie akawa kubalende vice president wa Azali Sambi Azali kaja poro msaha no sondra bukaja jo msaha na akaujua ukana msaidie wojwe mru asumani akautsambe vice president wake mjoka kiki akata voilà mdomba kiki hawe na mbaka yakaona kana asumani timba wasuli bahana omtapi wandotsi pia wa mtawa ilade maana haujama na mwili wanu wahi na Janfari yenda renga Janfari ya kujaona mustadran wajumba la elektorada Janfari timba siasa kaja karma siasa hata jenda shukuru par plaisanterie yenda mdrenge ndo akasiasa wala bagiriba shabuhan basi ça s'arrête là pas plus donc wengine sambokana itijende mjomba kana asumani akata msaidi ndrabo donc hauko kula mwana disidinu ya ukana yinu accident abe hazali leo par accident yambeha abo wengine haja leo accident hiyo ijangi accident hide ula komo e mana hele guyarelo alo 2006 yamzambo ndondo ele gugu ne horiho hata tushta towe duskuru ya hahe zikahuja hasabu de defeats zile na zamba zirasivano contrairement la juice tishama ma yirisa akabakana yirisa ola udongo urongole ziasuma wala ka urongo arma radio ambesir na flash atula raside usikwa ka utule maarufu tulao timiswajirishan zoko litimiswajirishan shamimi waondoa kanza kaja mizel maarufu ti haraya na suma na ka urahori huya miswajirishani atatijirisha na armaidaka ya rohe hasabu de zembi yazitibahar mwetsi yono ngwa tofauti donc womna parenthèse eba inu justement swala muhimu eba inu umjowaza langsida inu timongoni mwe cheki hano tena zora fambi za hanu makanizo armwezi ya no kabajaka ya wakomoro mrabi hano quelque soit kwa komoro rabi hana kubana no kajarra ale wenu kamtia mjori kazi wa combien de fois quelques fois mana majana shenda ya borabido bien sûr no kajarabido yono ngwa tofauti no angalia majana shenda izira kazuazo inda wangali makama kandida waili made matanganya hana sami let's do wakati wa jatsanganya ila dar mwe kote anzwani ba la dar mwe 3e tour dabo munyi baraka ya bakana ya Johanza shaiba hongo jueza jirindi amache so chanzo ewa basam Johambia bana basanya qu'est-ce qui s'est passé à marché so chanzo ula ka ujafanya 3e tour ngamhambie zondondo ula mahalani boko ula fief hajua ila fief ya jua isa jaza jirindi waka wandu wajua wahajarma ledavu waka fief ya Nurdin Burhan wende watsambaza makisi ya hobutasi ishandondo bamwe ulondo kumoroja elewa wende watsambaza makisi ya hobutasi wandu wa revendique wambia ye commission ya isiwa ya ukamal mabafulani yemijie makisi ya pasudo ilado botasi walangwa jiprepare waje
wakansa tarma saa sita wandu kwa jaja fikiri kala kwa nakauji wabuha wandu wende harma fiefu ya jua wende watsamba zema kiesi wao yani wandu wakarme kla huno idindi ni wakiambe impartout shawala katonda hula tsamba zema kiesi harmo mjini hula ihundi akauno mjini hunu ema kiesi ya savewa wandu wajangwa mfutiwa wote. Donc awenge kwa la kwa jai wadabia makiesa mimi jila babote. Il a demandé le troisième tour ya kaureje zormeli. Donc hiyo troisième tour ya joribali ya hindu mana wandu wajua ukana wajua menyelea wandu fulani ikiwa wandu wajoka yomongo ni mosisi wasaya yodo siku handani ya mabondondo wandu tutaishi yodo siku handani na ndahar mabunjilio la katsanganya ye direction générale de campagne Mamadou il na bekana non ya troisième tour. Est-ce que mais est-ce contre le troisième tour chanja shilio ngabonga jirezone namna ndo jina saba sema nila sijua sipashi mimi no kaona ukana kaona kale shek que fule ho wa sefi c'est fule ho donc le kaihisa amaza ngozo ngabo donc abenge hiyo tinu ngaba kana karabigo no yo pande ndo jina donc abenge yudo pale na kana nonese harma kaureje te pia ngokubali wewe kutsu aminukana ranti azala rwa 2006 kaya wakati wo tidua zaka sambini rais akauja abo sambina kaumbeha hata ije wa Sweden 2016 akauja be rais azali almwe de pouvoir kutsu aminukana mwele panza hilo ye check ya siasa biri habo dakautomeza azali honde ya accident yo abiri yo babiyongo irejete carrément non yotuka yo beshi yo échec ya TikTok ya fanishi d'accord unaelewa yo échec ya TikTok parce que probable je dis bien sont en binding bilo gandeni engei kai masalani Mamadou Munyibaraka fahami do akadar mo troisième tour probable je kai baldi amanufa je kai kirima madoba sui je kai ki parce que pas problème gono sha ya buya haja onda garenga woyi gono woyi wa quatrième wa ha onda mreda ukalo tombe rimte hunu ritoyu doko kambiavu ula ezevuza mbiavu de sanganya na kama ifanyani no tukayo ifanyishia samba ndondo ndana tukayo ifanyishia matengwe sambange jokiri ndondo ya ukana almuradi zo dizafanyishika kazo dizafanyishia abwenga bomo yedele fuvu kula msaji alibe para bamenji hawalila haramo mpango hatu bekeresi baba mo swala hilo ngamlunganyo harma buyakana leo inu tarehe 26 ile swala langu linu juzi ile baraza la mawaziri la fanisha Beti Salam uhakikisha usalama mara ya ukana ngendo yangale ukana ye mara yanga bidwa jihudumu ya ukaze benga zinoza pande msaidia zone sa wadhu ya ukana serikali ngwahizao zibei harimo mahalani pia donc bwana haujistifia ukana ngabo nkodo ya Ukraine ngabo hizo shawajau wamba ukana ngabo mezuri za accompagnement zo udunga yabo bwana Abdulaza kula zile swala linungu lirengeje na swala mtiti ndio munganya yabo haonesaufa husema chanjo kana akahujibu bana mpango finali mkubwa bana ukana bwana Razida bwana chanjo na msami bana Razida humo pashia sha dunia pia kwa chanjo Pfizer bali swala hilo ujojibu je ngeje ndani mwa swala muso candidature ya mwenye baraka 2024 zonjo ambia bobe naam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yo ka faboliwa iyo ka faboliwa kujaparu wona harmwe dunia wafanya conseil de ministre spécial yende ambe kanga dora muweni bomaranya iyo ka swamba ukana ilo kafa iyo de unesa ukainumbaezi watona hamu ni maranya wa hao inumbaezi watona hamu ni maranya ya hao inumbaezi watona hamu ni maranya wa hao ekazo ni dokanzaja kensi wa zambe banu naredia momo armade swalali zeno wakaulazi mkindu wafanye wende wa kensi wafikiri warambuwe namna kadu wande sawiensi wajue juka utsongeza ezenongo zinuzi wa swidi ilazimu rifanye namnaje idiriwe rile ilazimu warambuwe kana wakati wakamfamu wabavu ya kahula duana wakamari swefu hairenga irende namna haifanya zo akahanza hakaufanya zepri watinokazi bili harma ni à l'assemblée ni harma loi de finance afanye douane na makafanya mashida ya shahara ngaje ila kaufikiri kana ya directeur ujoja kawati mjutazere seti zae uya hajaulo yabo ngamina twamanizo au ditso
la utafiti hampiku harma zereseti yo diamando on akanda kwa. Donc doit ruju angalie ces mesures d'accompagnement ya lazima marania hawe commerçant wasisizi wambavi eze mushuru quand désirement harmo la toi waone makola dimu accompagne et marania encore une fois hawe commerçant haruma eze preza hao harmo gojobo beji ngamhambio umalani walio to d'intérêt nji harma bank harma dunia kamili komoribas c'est pas encore on komoribas kuja paruona inda watsa hutunde wangali baba sainu contrairement aux msaidia tsuhelewa et dunia va sainu jarma forum miniature yayo c'est-à-dire do titi wa hensi et dunia ni namna kaundo ilio banu zamba ubanu yodu wakati ngoju wakati mambo haji simna nogo mtitu joshta ujue bani matangazo yanu yanu usiku ndani ya kausi harmwe ardhi do siku inadia tu ya la miraji haji yodo siku matangazo yani en direct ya kausi harmwe ardhi wakati nabii ya hatu ya la miraji haja wa maka wajaka muse masuala wakamuse Baitul Maqdis kanti namnaje na mtume mda vira quelques heures ou quelques minutes oshida hiki ya hunde hikma ya rambu msiri namna wakansi ikaya nrabu kaja dushinda Mwenyezi Mungu bandia womdu ya anziwa ni Mungu hafanya hindi hambia Jibril ringale foto la he Baitul Maqdis oda mhitizo mtume yalo haina suala juzi so mkauchi yaone ya toe réponse hambishoka mubasharatan direct yodi en direct nurilo bandri rambawa abasan ngarongo ngabandwado malani shibina jana mu dunia kamili ngwarusivyo ngwarishia ngwaruona ojo samndo ele kotilara sijana maji lo namna chao ele ubeja va namna balakati moroni donc awenge Jibril habali Baitul Maqdis aje hanso monania akan kanso bavuni ngoduka bandwado botipaka batimru wono zijiri yemsiri wa Baitul Maqdis o mwango kansi namnaje ukansi jawa mkosia mtume haono hajibu sadaka wojuo ndobi nambia khalifa Abubakar Siddiq wakati akambilwa zinongo basi mongoni mwandu wafanya misafara mingi waenda jua Baitul Maqdis yakansi basi na swala uzisiwa mtume alizisa ya uzisiwa alijibu Siddiq adoka wana basadakta udwana ka huja Abubakar Siddiq no ka huja hunyanya ukweli wahidi Abubakar Siddiq ukweli hado basadakta ngojondo izendo ngode hedi uzihotsinro amamdro akauzuya ndaigo na ila c'est la première fois quand même donc awenge leo e dunia iredi hamna ndo mtiti uzumsedeka tuzijua maski katuzijua donc awenge eka lehoricha ngarambao ndongo hamandizo hizo ngazi jao haukana wakati inamna kaundo udio wakati udio kabati ndongo sekri ya dadiana ramazena uzo donc ikale wombru jamsajie ajamba kana vanu ahomo pashi ya demana tsojua kafe zina mazongo zenda wasina msajie kutujua kafe zori angamiza ondwenje yode sinzami angamiza ondwenje almedunia izo kutuzijua bomsaidi tskaulida mjomri nyoke demonstration scientifique nakabaka umuwaji wandu wewe kazamba unaelewa ikaanza ya janike demonstration scientifique ya ukana banu Pfizer yinu uremo wana ndio nanongo fulana tafulana cha sisi ngatsongore ngazondo tipa dunia amba e dunia so disopia amba garse wa odo wango jokujo kabana inu campagne ma occidentaux haina ndongo ma occidentaux wafanya surtout les américains yode ndongo dunia la timu demna dunia la timu yande sababu kasina inunga bandu hata walo opposition waza walo farata fanya Pfizer zo kweli zonje haraya sababu kwa wanahanu wende sidwa na hatu wana wandwa jina opposition bonti ndawe probable malano ndo faransa mbesega bantu changa wansujua hunu minsunjarma mundu minga mtahadharisha amanu wa madeze ya kema americain uko fanya ndo bure ye étudie nous que ya fanya namna kaundu na étudier Pfizer donc abenge utahadharisha wandu ya ukana le hotjurambia kanongoza pourcentage yotidora ko vumbular mo wana leo kartsar ma question ya ukana corona iwasula le hotjudia jamba nongoza ndrabu kana Nairobi katsar mojara jayo Nairobi wana kwa jasa mizo wareme kawati vanu ko yo arma jamba
isomba ndrabo ta Nairobi wasana ndongo ta corona zwazi waza unu komori la demokrasia zidi waza njaba kabana onda mno yamba hundi ya namba alama ya hayo gonelewa izunja zamba sheila degree corona ikambi yakaya hata unawajua swali tisho wale maisha hizo ngamono kama wope wenda no justement wale sio wanasokana bandara zida una muaji asamba kana zida muaji bajala mitsi asumani wala mitsi belu wala mitsi sufaijia dodo wa wandro dodo wandro dono parce que da tozi amri wa maja gazo lor ma responsabilité za hao wendo wa bapale wa watjif mutu wa fe swali maudo jozi swazo sabunizo e kanga wamba muaji e hanywa mtuja ndo mijana parumua e hanywa wodo la responsabilité za kuwa wandu jokirindwa na dobi na jaza gonao ngwa jomre hemu na wandueji siji wala se boweri wonti pia wa ulolido ibendo bia ulor ma opposition hawo ya jamba kanga ma responsabilité razide msedie kado Jesu ambao msedie ai karati bamukado renga hidwa shahishire myamro unambie mdu jamba ka hauloni opposition ndo nambie to njaba ulo hafu hatsore mambuda tunifumbula mdo mzima ya ulone opposition mambo ndio kanari kama zomzio wanzo huile taifa lafanya kama zo sindano yinu alikamsina dole scientifique chango tungo jamba mtire kama dole scientifique na zizo tipanga siene arme dunia mabari kotina dole scientifique tungo jamba nartire yeye dole scientifique lonio ya yone sabalain dai msaidi amuzisema ngujoji basi hapo tikano sekana aureje armazi ndongo wokana dunia kamili gonelewa keja paru fanya shari dunia wajombe ukana banunga juri heze maisha yafanyaje ngono uo umenyifuhitswa wa huwa ndo na sumani kwa wakati wa Mungu atwali yangu ambo badinga mjo twali shanga mjoja monese mesure mambe ukana lewe mari eze ma pesa fulani yaka investiso bano fulani ria bunguza rifanya jao omshahara ngandura uheze rifanya jao ye prime dasha ngandura banungona nzizingiza ujobira waonese ndonga ndi dokanga tjeri mo kartuko tjeri mo nyimfe bo komori na mdruwe mkense shaka ngabo mesure za compagnie ye mesure beli justement c'est des radis musite des onesiwa no beze mesure ranzi beze mesure shawatila hemara yokana ijomkilishi abantu sinogo kwa jala hemara hiya shezan lisozila rangu hale haka asumani hakanda ubino pale dipe sibala l'occasion ndini azamba rikadimo to zamba harmaze nongozeno ukabanga duro zamba kasina mezi sita voilà harmaze nongozonsi donc abwenge ujadwamba ukana vanema ishanga tuko kana mna fulani vanua komori kwa tutsa madhamara tuko jahizi maisha yangu ndo tarbiche maisha wa komori asumani katshudu ya tartibisha ngojoke jaula ketu yeshi ezenongo pia zimfotsoha katsukina tamba ngo ikontrole kabasi tamba ngo tukaba ngo ikontrole ndo hindi boko controle ngo tudu kanga imenye hao doizia timenye hirende njema una biendo ngo irende hao njema mmoja ngo wakati lono kwa ile arma maswala hatu hamwisho swala hatu la mwisho ndio libiria beke abamna nokta mtiti o arrohans vauso ambassadeur Amada usikwa jana yefita balozi woni au kana ye RDC bureau politique hayo waone sasa ukana mama general utangazaji ukana tena nzi auto wazali wajo hibira na wazali yaro hibiti salama mimi humbe swala ukana wajo ekaicho kanga bovoti ongo wajo henda ukana wali honda o yo mongo le mwezi nzaza auto wazali ndenge de declaration hiyo kaya oifanyi wa mzamondo ne bureau politique ya RDC ya mwenye baraka wase swali ezeno ngozo wali honda ni opposition nange active kwa usijua kama taka usijua na mzitwali yao au ngozela manzo ndeke bishebaru ama kadimena mna kondo naishia manati donge conférencier hao ye conférencier ye moya ka ujere conférence wakataka ubu wa haonesakana uhususia wa conférence ni autorité ne leo rejera annonce candidature ya mwenye baraka Setswali 2024 kanga wa election kajata parenthèse kajata parenthèse là ça oui demandoni je dis bien demandoni naam awenge ngafikiri kama yule tidambi kama mfanya politiki hambangu ndo harma vote je dis bien on doit toujours taraja mna mna jina yule tidambi kama mfanya politiki ndio hambangu ndo harma vote maudu kama mwana wa election présidentielle yule tidambi udumano ngomba mguni wa Sud oui, mfanya siasa nsokantira zija ni changer dina tena
yote problem sio shanga upande shaeba wakati do lazimu wakati lo nuo do lazimu mriano sendongo madezila 2024 ese mbiyorizenda ubanu ritso kubadi ya sumani ile yangu 2019 yajafanywa mnyanya wa uchaguzi wa yafanyezwe akahanza yahatswa na jeshi ngari kubalio wo wakubali zendongo zila donc si souvent liyo garzamba ondondo karitsa harma 2024 des questions alelura karitsa 2024 garsi harma mtola inamna lazimu rivire rifanye gonelewa atasuma ni arohe usiku wa leo namna je amadesinu leo jar zambao ya ukaleone sakainu unuma vugomana ukani serikali ya kamili udafanya conseil ya ujawala hewa maranya ukana ngamjoka hangamia mais justement shadi maranya wao ndo lazima warambue parce que zini ndongo zifanya maranya banuka tsure masumani hesuru ya hahi non loin de ça ishachunga rema sumani handanira bukonga bu mavu stehi ya demokrasi juzitishia wasira encore fois kama kana engabo demokrasi nongwa rora sijangurongo imwemero ngamba izanza ha demokrasi doka urongoa ngwajela sumani abakana le chien abala caravan pass jondizo ya hamba ngamjoka dorongoa ya demokrasi yako idini husomao bofundi waba wefundi wanaelewa ba et démocratie de kaleo c'est des harmale les sandukulila c'est des tifania et choix ngui respecter wa yodi ambao vraie démocratie chati do kahari leo titava mjati rongoa badizo nambao enge ngamobonongo za mafiti enge ngamdeo wandu ekentso banongo za kweli ha yomsho kamni fungu mbona mtsoba nongo za kweli bana mtshilo defender bana baweze kweli bwana minja porodi amro yonongo ya tofauti ikamungu atarajamuo ya ukekatsamba asumani mana zamba abo upashe ona na asumani ndo de zina la hae ende wagadie emfundi ujokarma duniani ujonambia kama udwe kasumani hana kidi ujopora na zaki ujopora asumani binti fulani kabati namne ngojina wala kana pora president binti fulani yetu amba asumani binti fulani yode haki yode lezina Mwenyezi Mungu amwambia. Donc on a tout bon dire on tout sponsor par la sumani nous demandons ba wa sumani d'abord qu'elle zina limrevena harmo silamu lula jopora nina mana kidi dilo donc woti upoasheo d'abord quand on mana juste mutina be kamimi tino jan kubali bobe yidi si uporo hambia yo ma hadithi ma kuna uja unihibie telefoni yangu bari jenga wena mvu nione niyo nsiwabe ka telefoni yangu amjua be ka telefoni yangu kama kasina za mwana tukana za hanwani natukana babe hanwani abwenge tino uja mkubwa ndo swala watungo dale swala mwenye baraka na abwenge linda mwenye baraka bana mturuneli ujoro wanaelewa abwenge linula huwa nduwa mwenye baraka wa samba uniruhusu na bendon ya ukana witsi wakati wakaulazi mwazamba wakati tsinda monsi yodi amando bono sina be aviangu utsinji upande monsi utsudu wakati wakaulazi mwaje wanose candidature ya 2024 surtout kenga banulu samba gasarma wakati kenga mahadisi mema rifanyao ritsanganye opposition kamili rikenti rifikiri strategie ngwaje la tezira wazamba namna kaulazi muribire hauba mweja iliri rohe harma le pano bilonio harme maisha mairlo na yobano hasabu de mbaye ezi asumani lobano walobano jumotsuhinyi emaranya kumo donc abwenge ujuhajana waje wambe ukana balandrongo fulani nafikiri kama wabewa shanga mombo Mungu ekamu wabena ya ukawaladu waelewa nani yuzo mwenye baraka ya wambia wajawamba namna ndwa jina rumbe Mungu ekamu wabenza namna kaonra jina la zambao riche declaration direct ya mwenye baraka harma inokutwaye ya bidi njo zamba bobeyi utsinle nambo baba nuye bureau politique ya Hefron bahanu zambao ngo harma mahadisi na mongoni masuala wa hadisi le suala la mwenye baraka la heko conférence de presse ya fanywa jana karna ujua kuelewa ya ukajuzi rikansi wazima hotel les arcades wandua hadisi ngwa hadisi ondongozo nsipia akawa en tant que président wa HCNT rijele ora jana dinga namna fulani nanga muhambio zondondo ekazi na ndongoza preparewa ngamuhambio kanoka président wa HCNT ewa amdomo de bien sûr non rimkubali wando hatwa mkubali no wando lobani ngazo jueze ndongo Jamba na région non de nous problème politique. YSNT et Conseil national de transition. L'objectif est d'abord de volume la zone.
na mongoni mwando wa dhulumlo handani yohamba Maître Mahmoud utide haku ya lazima kama zeno uwezo Maître Mahmoud ngeba mongoni mwando wa dhulumlar mai hakiyo ngabo Isufa Mahmoud bana ka gouverneur ngeba mongoni mwando wa dhulumlar mai hakiyo ngabo Karihila ngeba sidedilo mongoni mwando wa dhulumlar mai hakiyo ngabo gouverneur Massimo ngeba unaelewa ejoka utsongeza leo kajutsanganya nano anya swalo vano parce que va pombo abo e sente pombo e kale okweli ezenongozila munyi baraka da ban le dambi amzuka kile le dambi de fait okana munyi baraka ndo kana kanda 2024 awele dambi la yamba kabula et les dambi do bana tuketsar ma 2024 ngaranzo asmana roe kabla 2024 vano bobe jinga ndongonzima la dimurele wan e kari shindiri mto asmani beshele carte joie yo doit qu'il avait qu'à organiser au vote de la marche sur Chanzouani 6 mois après il y a beaucoup de sur 2024 et quand le rendez même 2024 ça n'a rien à voir des engagements qu'on doit il doit le la dimuba que moi nam zone où jotende et a ngodo ha namnachi 2024 et 4 pas 2024 donc après il demande à Ramba Okana et les la 2024 il au cas de suite soit hatu ça on dit le sur la hangu les zambi da awasa mimisala ukahasa kubali donc les zambi katselo tu de fait candidature au cas possible ikaye chef de ukahamba kabula 2024 mon dit ukahamba kabula 2024 beaucoup plus élection 2024 awasa harahat sa kubali yoka sumani ngodo 2019 hata 2024 skai ruyamba kabula mara non yo pas de ratina bano politique rifanya ubano e banu Yoniko garanti kantilo doka candidat usiku wajiko kavuti za konindo. Kahati. Hizo nifanya tidazi. Ejo kiriwombe duwa. Prepare ili kamuombo duwa. Banunga prepare terrain. Karti yabo. Kula karti kiringa prepare terrain. Mambo kana kamno. Banu kana doka na hikma ya sawa. Wewe hikma ya journalist. Mimi hikma ya politique. Basi mba siasa. Yekare zone sawa na journalist. Hakika. Aho basi ribulie. Basi si mwa siasa. Karto ujar kensi vanu rambe ukana karja kubali wa mkonti wa sunani 2019 à 2024 rije leo 2022 rije na bekanga mikandida 2024 ya wemba na isa hisa ila wanda rimtoe na kabula abo isa hisa ngodokansi wende bioza ukarama kampani za 2024 donc ila mwa pre campagne ekatele wando ukanda bakisha hata mezi sita tukame sisita wakati wandu jo kubaliana wakati hija ndio jifanya banu msifikiri kanu ti pre campagne zo zifanya ni pre campagne zini pre campagne ekale kajakana haki ujambe 2024 pre campagne le pre campagne jo kirikale irikarifuzu na bagar organiser vote illégalement za hodarma chez Chanzouani alafu leonga bando joba kana embrasida jom tsungu wanga jom dunga yeti pre campagne changer précisément wala ndia précis wakati et halati en politique des fêtes ya kubaliza la date za mswana suma na bwasa kubali de fête kata kubali anamboka yeye wala wando bureau politique ya bwasa kubali manda ya suma ya 2019 à 2024 sawa zabando ana introduction matanga mtu vanuni swala lo sensible hapo la demarque maclaire tijarro habanu yara bazindwaji harma ya introduction haone saukana hena nzia utowazali wa jobira pacifiquement mungoni mwinyo denzia ya vote ikaichuka ngabo vote amabondo ikaichuka ngabo vote ya utowazali kashishwa basho utowazali bwajwe japo ka 2019 mzamba ukana mana mwahenda kamjenda ba mkubali le constitution mwende baila mungoni mwezi nzia za ubira elewa yinu mwenye baraka waja ya bezena kabula ambe ukana ntina mnaanza prepare terrain ili maudu yo pado ya jua shama jon hande kana no barubo beji nzo de ndo mwanzo lanu mizonjo uona de la ondo kana la raison de la politique elle-même ne maîtrise même pas unaelewa yo haki ya politique shai haki ya politique tu peux maîtriser haki ya politique kwa nkodo ndio donc abonge leo mimi ujo uona au which na rabo which wana jambo ngwa unaokana surtout des dates ya avancer 2024 ni mtabisha ni swafi ndio ni tambisha circuit politique Mwenye baraka besa devole na haraka jamba mwenye baraka bureau politique mwenye baraka korongola mwenye baraka non sujua ekale wajaru ngombe kabala wabewa
des bureaux Avant politiques. tu veux dire que président qualifié mon baraka. Oui, yo joki le bureau politique wa taraja munai. Bien yo joki sio changa. Donc au yo joki kabalaru no nai garta soma. Donc abazam tabishanda bakane bureau politique ya Mwenye Baraka wajamba kabule 2024. 2024. Et avoir ça validé, il a candidaturé d'ao de 2019 à 2024. Et kama udunjamrejeba nini mja harmo position Mwenye Baraka ila. Nini? Badia bongo samba gusondan reje namna kaundo joka hanza. Na bo maudu kamna ujamare maudu cela veut dire quoi? Et kama maudu toka maudu abokanza be yo banja meziminga. Ha? Ukanza be banja meziminga. Banda mezimfukare au banda meziminane au banda mwaha. E ongo fikirukana we bobo beidi. Mtiji wabekenda ba inu itwambaka sana rais no wengo fikirukana. Masalan, na tsongo habar mazeno. Zamsoda adin tuka nto satisfait Zimbabwe. Ngofikirikana toka washidwa kata organiser élection 2024. Rivurezenga la wari kensi bafuni. Ribetsi asuma nyangamize tsino tena. Kanofanya zinongozo. Kanofanya zinongozo. Eko wakati wa ufanya zinongozo uja ngawe strategy no muhadisi no mwelewano ndo kola dimwa dungani. Shedi mana ruhambia ukana kareti ya warma 2024 manzalwangu. Telewa hawabu hinondondro bese nsina swala mjuma yaho amtunika hamu iso message ukana utambaze bale bora zida swala musodina ukana kanga bonamna ani kamna bulanza ni boulevard kaitso kanga bo taratibu za ukana namna za humtoa nzanga mjobira sha wakati tindawuno wakati raha yo kamje kabula bahino harme premier mi-temps mjambe ukana risari kubali karema 10-0 na badara machike jahis donc raha katsele wandro yene message wakanzo wone seba no kana raha machike jahisa yo kambeze mkubale defete ukana une fois mjo kubali kanga bo 2024 anza bahino na bomsa mkubale defete beaucoup plus je dis bien avec précision en politique et qu'à 2024 ngazo fanyu wa vote uchaguzi wasumani hinamna kaundo zao hinamna kaundo sharia ya ukana banungu darese vote ngazija almashisi wa shangazija ya rejeva abo hau mwana mgazija wa mashisi harma helilo wiyo harma konstitution hiyo kariti ya sheka leo wasumani hata na baika abantu mianze nsino na ndensi bingo ajamba bonaroni na mzia ubira rifanyeze vote zida mashisi wa shanzuani wakemwana mzwania waji yabo ngatukamba garuko makanda za bare wajuka kandida tiri njosediwa ne franc oui PDC hawe RDC ou peu n'importe ili kama mzwani armesha mana mzwani yo masalani manuka batino kutujwa badidi harmati dongo ekale ungabo dongo zinji bana mekana wakati nezenongo utugwa kata kala dimu ikedu zambero studio surtout rifanye prononciation ya ukana ngarsi ma candidat harmaz élections za 2024 boleni kamvundo nondo azadi nondo hayi ni kwani kamvundo nondo bien sûr ma politique oui on regrette non bien sûr manande mabande ukanga mwenye bana bamenji bana bura za kurasida mkalimani wa jani buziko kinyume na serikali ya Gwanzima kuna za Sumani hamwiso usiku wa jana notabilité iona na ne balozi wa Komori Faransa usoni mwale suala la hajimba swalika yao no barua ambassadeur Ramadan yandishia uhazini wa hajimba swalika wenu ngunu ifana polemique nondo hiyo bonze mungoni mema bamana wa he opposition bere suala la opposition na mkondamneo ujotekeza je seconde mbili ba non sino kubali ndege seconde mbili ni bulle ndo garma lego parce que si dungu e mahadithi yafanywa na notabilité yafanya 2 heures de temps na sijiba na nini basi sikansiashiliandro sijua kema na jamu hamaja etegala hamaja kana pour de changer surwa hamaja etegala hamaja hamaja ambassadeur et mwanajamu la wa kana pour de changer fikira ou ya changer namna ujidali ubeidi tegala ubeidi yabo non shaban mwanajamu yujo tanaba ya changer mwanajamu change rien que des imbéciles qui ne changent pas unaelewa Muhammad non ishele taratibu sizali mana makamka changa za bube hamaja akaurungu wabo jana nsujue ata wojo kwa roha ishondua tsahe kwa jashunda yode amana bantu hamaja mbongoni mwetarajamu yakawire ngaifanye bala hadiwaza kangabar maili ilmu nafsia na babu psychologie unaelewa ila hamaja akahuifanya akaubenza baisha bakana bali dafu bale zina la idafu mazina lo maidi utirangeli ukaumwenesa udumenase gadima kokaza mwedarua amale pambola hidarua manaka za mwede pambola hidarua ya ukinamna nanzia ino mjoya nzia na mengo chini
donc il a des menaces kucha ti de contenu ya Buhari wala ti da bokai baliwa ni sagafu ndi ham ni kamhonon wazee wa yele wanono mana wambia kao katunjia harmaye garanzao ndungama deziru tifanywa harmaye ya ambassadeur jawambia kama Josifanya la de directeur mawambia kama Josifanya katijwa kemdungi na madzina maidi amjosifanya nizimo mjumabo harmaye bar baishe mwinyi nda mwiso na bakati ndongo joreje shei hamaja waho nda kangu Josifanya halafu na habandongo vala ngamwambi bobe amushio nondo ambassadeur wa Komoro waenda harmaye Faransa ila kamili haina mru hana usiku kufanya reception ile bafula hai hamaja ula kweli ula mwana mohoro shauna bibi ya zimalahi hanilo mohoro ndio watu ndio mungu ajalo mohoro hanami wazijua ujashiro mohoro si shimbaji jati mohoro wati mohoro au basi hamaja ula kajahana mbatengwe itoka ulonti hanilo homjini azadi wa hamaja halola ikoni inuma hantuka mingavya bio ikoni kajahana tengwe itoka ulonti ya hanilo ikoni gamzambo ende watsa hujue mndo manaja mwenda mna ule manaja munafisa muo ngondo mbabe hadisa donc yeye ze calculiza he pia di nafsa muo ya hahe gamzambo ndo jiba nzambe ndo hamaja mwana mhohoro ya kamili shaka jahana tengwe sila karibu sila hule mohoro loka jahanido tafsir hindi tafsir kana woti mukona harmeso ama mujtama ya kuhuyenshi kaja paru kalkuliwa na jamu ndio wata uzisi hadisi hatenzi ya onda bohahe hoda honi hahe mohoro ndio uzisi hatanga wakati wa mohoro akofanya ndio wata mitangweka kwende wata hawa uzisa bata minga minatomanizo kata yue katanga misame ya sasa development za mji mohoro amambo mohoro la zaliwa George Kazali ikoni yuhalona leda ho ya nshio amaze ngozo tsipia ulati mndu wa marego wa madahedi katina tengo la hikona jesu mutabe kamenda transformation wanzani wangu wa ikoni wa jonja idea abenge namna kahamba intisa ka uifanyia yakana bantu miminga mina wandu wajojua ndio wadube wendo arengesi jana za zilazi paswe kutina tamdubu amaje chida mtamu Faransa swambia katina zunga mzambo ndondo na jambe katina wandu washida ndo mdaidi Faransa wahime wabekabana sisi ndo nduza hamaja au sisi ndo nzano hamaja wa mjini wa yalona msidi mazimejua he wasidu wanyanya hamaja wa mbajini hawa mohoro fifizo wa mbajini wao katina izo ndrabo ngamzambo na wasubuta defio wa Komori wa manotable harmati ya ndogozila umuhimu ile bujulila jana udoka wakanda watahi itendo chapeau ma de chile sifanyishi haonesa kangu do sifani quand il s'agit de dénoncer mwana Komori kujo mdenonce katina mbatabusu kwa yo yeye wanzari hekaya jukumu ya hope ontipia na doano ndwerongozi udafanya jana no c'est si loin donc wabenge wando kandaone hamaja ilwa fikiri kwa tsina ndongo watu do la tsaka bwaje la temze ya interview bavuni banja yisa ndio watu wangalie atone sakana ritsoro ha umangora birara njia do mangora tsobirara ra roha karjaunda tamadongo tsoka yo donc yoti anjabu waudo ndo asumani yako wanza wandu warenda una iwa Komori donc abenga msifikiri kanga bajoka suala la urenda hamaja ndongo asumani kana ufanya benamna ya bulia kama lisofa kaufanyezwa kanzar mwensinu dinamna jobu ya hamaja fanyezwa nzao harma ya Faransa ya rende naye wa Komori wa sumani gujomni kamja ye kajaran mana umri afanye mission hina mnasumani kwa anabama njibu na Abdullah Kurazida kwa kubalu jibu ya masuala hatu ala Abdul Mkubwa ameka ben technique mimi ubadila huli wa mshangama tina urezume hukana sarfanya ile na dakika 10 wafikira meseo madai tumbi ya kabara mpango hatu ale hunu kare kanti harma ukada ya bila ya azali kabati bila ikati kufurna dola uso harangana za institution kabati stabilité économique kabati stabilité ya siasa kabati hata manongo idio kabati hata nongo rujo hunda ranjika tazala lobano yonde bila walionda wale wafano 26 mwezi wame kabati za nyumeni za njeza ekati ukara jizenda ula dingoni harma le panzekao halo harma yes ranzi hale hujale yinu bila zali tegala 0 ulawana nemkanemani
waize janibu zido kinyume nezi uso ala vile kali kanzi haramo vahusu izo msaidia onesa vahusu vaccine onesa ukana badi msaidia tu kama upepo ukana hata baheka jamba elema scientifique chatamba na reme na ngujoke Pfizer ntsizinji kwa tu irema ngiona madhara menji kabla fana etude banu tiju kuzonesa banu ukana mpaka mri apashie ndo pasha hena usiku che dunia ngiyo mji mzima ngujo ukansi wa jiro Marekani jiro Faransa abange tukakuja pashia isike kutulia namna dunia ndao abange msaidie ngerukuni ni swala la candidature mwenye baraka 2016 2024 wonesa wabwe ukana untido wakati ya ujadwa candidature ni wakati unubana hatu lokana abanna maudu au banno masihu azaliri mto ekaito kabana masihu mto afikiri banna mejista ngatufa na voti nilibe turunzuani shakariti 2024 wakati rako jaja ile swala roni lo sisi opposition de namna utoa zalibeti salam shati namna ya ubia candidature 2024 abonge ngarlindao ile mwenye baraka do jayambe ukana ile bureau politique wo ujoka kwa ujirongolea eba mwenye baraka nge d'accord no wala kati d'accord izo ribaki rimlili zo toka ujayambe izo mungu ni mama swala la kara ile manu ambassador Ramadaka namba nongwe kati Amada zondizo babanu abanga tampaka na bwana Razida udonduhusu ntilingo wakati mwingi ushukuriye hota ya rifao jojibu maswala hatu hata mpaka na bajema pia salam hasan tumwaila likamara bamenji shukran.